प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग में आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग होछि कथा न मानिबार कथा। कथा न मानिबार कथा अनेके कौन करती कथा मानती नहीं आ कथा न मानि गोटे कथा कहती मुझे मानिली नहीं वो कहूली परा से मानी नहीं जानी एमती हम से मानी कथा मानवे नहीं आउ गोटे कथा गोटे कह मुझे जाऊन परा ये दौन परा ये कली परा कथा न मानिबार गोटे कथा शुणा कथा न मानिबा पछरे गोटे कथा थाए। आम जड़े व्यक्ति कथा बाइबल देखा तांको नाम हूँ जुनस। जुनस तार प्रथम अध्याय तार प्रथम 3 पद देखुछु। अमित पुत्र जुनस निकट सदाप्रभु वाक्य उपस्थित है उठ निनिबी महानगर को जाओ और तही विरुद्ध रे घोषणा करो कारण से दुष्टता आम सम्मुखें उपस्थित होई अछि। मात्र जुनस सदाप्रभु को छामुरु तर्शीश को पलि जावा निमंते उठिले और जाफा नगर को जाई तर्शीश गामी एक जहाज रे चढ़िले। तो से तहीर भड़ा दे सदाप्रभु को छामुरु तर्शीश को सेमान संगे जीवा निमंते यही जहाज रे चढ़िले। ये प्रभु कौन कहते भविष्य वक्ता को कहते तुम उठ जाओ आउ घोषणा करो कारण से दुष्टता अति बड़ एटा आम सम्मुखें पहुंची तुम्हें जाओ। ये जीवा को जमा इच्छा करूना ताकर इच्छा नहीं से कहते से कौन कर तर्शीश को पलाउं प्रभु कहले एपटे से कहते सेपटे कथा न मानिबार मानिले तो नहीं प्रभु चाहिए ये केमिति भी जीवार अच्छी कारण केतरा काम जहा द्वारा हवा कथा ता द्वारा ही हम गुड़े काम प्रिय भाई बहन मैंने समस्त द्वारा हुए नहीं। प्रभु भी जानी जे यही निनिबीर लोक मान केमिति सीधा करने हम यहाँ किए कर प्रभु जानी। तो प्रभु कौन कले जुनस को ही पठेले। जुनस यार पलाउच बोल छाड़िले नहीं प्रभु तांको ही धरिले पुणी गोटे मत्स्य को तैयारी कले माने मत्स्य को निरूपण कले से मत्स्य उदर पकेले पुणी नहीं से बांति गला से जो जीवार थिला आखि कला बेलू से जगह विरक्त होकर से कौन कर प्रचार कर मेसेज भी लंबा नुह आप 3 पर्व 4 पद देखिए पुणी जुनस नगर प्रवेश करने आरंभ करी 1 दिन पथ जाई उच्च स्वर घोषणा करी कहिले यथा आउ 40 दिन गत हेले निनिबी उत्पाटित हो। देखो 40 दिन पर निनिबी खत्म आउ निनिबी रहिबो नहीं एतिकी तांको संवाद। अनुताप कर मन परिवर्तन कर पापर फेर किसी 40 दिन पर निनिबी रहिबो नहीं एटा घोषणा कर एटा कहिबा परे कोन हैला लोक माने डरी गले अनुताप कले पापर फेरिले गोटे महा उद्धार कार्य है सेठी। प्रभु से दंड देले न देलारू कौन हो 4 पर्व तार प्रथम 2 पदर आम देखुचु। मात्र जुनस से महा असंतुष्ट क्रुद्ध लोक माने परिवर्तन हेले लोक माने उद्धार पाइले किंतु जुनस कौन होचंदी असंतुष्ट हेले आउ क्रुद्ध हेले आउ से सदाप्रभु निकट प्रार्थना कर कहले हे सदाप्रभु विनती करे मु स्वदेश थिबा बेले कि एई कथा कहि नथिली एबे से कहउछंदी कथा न मानिबार कथा को मु एइथि पई मानु नथिली एइथि पई मु तर्शीश को जाउथिली। आमे बेले बेले प्रभु को कथा मानि न थाउ
ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣେଇଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି ନାହିଁ ପରା, ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇନି, ଆଜି ଲୋକ ବସିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପାଇଁ ଗଲି ନାହିଁ, ସେ ଲୋକମାନେ ମାନିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଲିନି ପରା। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଗୁଡ଼େଇ ଷ୍ଟୋରି କହିଥାଉ, ଜୁନସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛନ୍ତି, କଥା ନ ମାନିବାର ଗୋଟେ କଥା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି। ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର କରି ତର୍ଷିସକୁ ପଳେଇଲି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେ କୃପାମୟ, ସ୍ନେହଶୀଳ, କ୍ରୋଧରେ ଦୃଢ଼, ଦୟାରେ ମହାନ ଓ ଅମଙ୍ଗଳର ବିଷୟରେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ପରମେଶ୍ୱର, ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଲି। ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଏବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଲି। କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନୁନଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ କିଛି ଉଲ୍ଟା କାମ କରିବେ ବୋଲି, ଏମାନେ ଅନୁତାପ କରିଲେ ଆପଣ ଦୟା କରିଦେବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁନଥିଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକେ ଆମେ ନ ଯାଇ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରି କଥା ନ ମାନିବାର କଥା ଗୁଡା କହିଥାଉଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଲିନି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ କଲି ନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କଥା ନ ମାନିବାର କଥା କଣ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ଆପଣ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ? ଆପଣ କାହିଁକି ଉପକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଆପଣ କାହିଁକି ଅନ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ? କଥା ନ ମାନିବାର ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆମେ କହିବାର ଅଛି, ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉପକାରକୁ ସେମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦଉନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କଥା ନ ମାନିବାର କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର, ଦୟା କର, କରୁଣାମୟ ପରମେଶ୍ୱର। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଅବାଧ୍ୟତାର ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାହା କରିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।